guys! Welcome back sa aking sariling YouTube channel. It's me, Daphne Sanglidan. Hindi nila alam na malupit na official vlogger a day. So, ipakita ko sa inyo yung aking sariling YouTube channel is 53,000 viewers na tayo! At let's go sa aming sariling TV. Let's go na! I'm vlog the vlog a day! So, ayan na guys. Nasa YouTube na tayo. Sa sarili aming tong TV guys. Pinakita ko sa inyo talaga guys. Uy, malupit yung official vlogger guys. Ayan. So, i-research ninyo yung pangalan ko. Pasensya na yung aming TV na sira-sira talaga. Oo. Parang mana-mana. So, ayan na guys. I-research ninyo yung pangalan ko. Ayan, nakikita ninyo is Daphne Sanglidan na. Ayan, i-click ninyo yung nasa center. I-research talaga ninyo guys. Ayan, ang loading. Ayan na. Grabe talaga. Official vlogger na yan. Ayan na. Ayan, picture natin. Ay, grabe naman guys. Ito yung official vloggers. Hoy! For today, on my vlog, about topic is mini vlog ni Bibi ni Zinbrad kasi bukas wala na ako time mag-upload pero ngayon ko na itong i-upload sa aming photoshoot ni Baby Zinbrad the first birthday and anong maganap sa aming mga photoshoot or what every time nakaset up na ako ng camera at dalawang ginamit ko, yung isa pang video and isa pang photoshoot. So, let's go na guys at panoodin ninyo anong naganap sa aming baby boy at magpa-voice over lang ako guys kasi ayoko na may marinig ninyo yung boses namin dalawa ng ate ko at magpa-voice over lang ako guys. So, let's go na guys, panoodin ninyo kung ano naganap sa aming mga video at sa aming photoshoots. Let's go! Baby Zane tanto sa dere sa camera Zane amo jari amo na in-decor ni dyan na simply birthday amo na dyan si Jack guys dyan mga tatlong teddy bears and amo na dyan ni dyan decor ija photoshoot grabe kasamo gachod di way kitigtarong na picture Diyos ko amo dyan na after na ako pag-picture sa ija way kitigtarong usay mang joko usay dili mo lantaw nantawara ka ni Joe guys so unay resulta sa ako pag-picture gana daw ako camera guys sa tinuod kay gabi na hamis ang mayon ni Baby Zane sa medyo na resulta guys lantawara ka ni Joe tagpatindog na namo. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nung gabi ko si Jack guys tapos napakog sa bangon ko napakog ka na din resulta sa ilang pictorial happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saja. Happy birthday to you! Dabra ganteng banget. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So guys, ito na yung naganap sa birthday ni baby at sa photoshoot. Ayan, so very nice, and ang nag-decor gadi din ni tanan si manang ni gadi guys. Ang color ng as in blue, white, and brown. Amo dyan ang mga colors sa mga teddy bears. So, amo na gadi dyan, pinazum-zoom an ating photographers. So, ngayon, yung ginagamit ng pag-video ang aking sariling camera. So, grabe naman yung cameras natin. Nagpa-voice over lang ako. Huy, brand up dito sa amin. Grabe, nagpa-voice over. Woo! Aha! May series na siya. Sana all. Sana all talaga. Ayan. Nilagay na si Baby Zane sa kanyang photoshoot. Ayan. So, ngayon, andyan ang mga makulit. Mga kitty kids. Uy, makulit. Si Zoe at Sophia. Ay, paki-appeal mga din sa video. Oo. Maki-appeal sila sa ako video gado diha. Oo. Si Manang ni nag-set up siya kay Zane Brel. Kaya grabe kalisod gado i-set up ang bata, no? Kay first tagpatabi gado ni si Zoe. Kaya out sa nasa background ka mo. Nagabra ko ng bintana kay brownout dire guys. Oo. So nag-set up.
Grabe, run out today. Surigao City, run out. Charot. Happy birthday. Si Zoe. Ay, siga na! Oh my God! Oo, siga na mo pa rin siga. Thank you, Lord. Happy birthday. So, kumar, nag-set up sila ng atong na sa birthday. Diyan, tagpa-include na niya si Zane Brel sa ija. Westo, grabe kasama ka dyan ni si Zoe. Sana si Happy birthday. Happy birthday. Sofia, gawi kasama paki-api-api sa video. Uy. Shawi. Umilaw na. Sana all. Prepare pa. Listener pa ng teddy bear. Kamang dong. Kamang. Oo, charot. Kamang diha dong. Oo. Kamang, baby. Come on, baby. Happy birthday to you. Come on. Happy birthday to you. Nanto si Zane sa camera. Birthday. Happy birthday. Tagawiran ni Jan duwaan. Kalisa dali ni isit up ining bata pag photoshoot. To you. Happy birthday. Happy birthday. Let's just. Ay, there was a teddy bear. I love teddy bear. Yup. I love teddy bear. Ako labay-labay ra diha. Nagpicture na kay baby. Ah, diyan no, di ba? Nag-video na ako. Pero diyan nag-video pero ay naka-set up pa rin. Diyan guys, ako diyan ang photographer ni Jan. No, baby. Happy birthday. Kalisod gada dong picturean no. Kalisod gada picturean si Jo guys. Happy birthday. Oo. Ako pataglingalingaw. Abrakakaba daw. Abrakakaba. Baby, look at the camera. Parang madali kita nabuang na kami ini kay kabi kalihok. Way gadi tarong picture. Oo. Kit-kit gano'n siya ng duwaan. Ay, Diyos ko. Ala, gajod kit-kit. Ija mami, naglisod na mag... Ay, Diyos ko. Ano ija ati Sophia at sa karang o si Zoe. Ako diya, naglabad na ako uyo diha, nagpicture. Way, tarong gadod picture. Diyos ko, meron si Kadodong. Naglabad na ni Dja Oyo. Tagigida. Naulo naman Dja Dodong. Dja, maki-api sa si Zoe sa video. Uy. Ay, si Dodong. Oh, no sabi ni pagka-set up. Happy birthday to you. Labanan Oyo ni Dodong. Happy Mami, ano man ini mami? birthday to you. Adyo na lamang ko picture ni mami. Happy Pagplaster na ni manang Auntie Deber. Happy birthday. Jaon kasamok sa ni si Zoe. Maki-apil mga jud si Ja. Maki-apil mga jud. Kit-kit gado dong. Happy birthday Ato. to you. Tagpatindog na ni Judiha. Birthday to you. Happy Maki-apil si Zoe lang tawara ka ni Jo guys. birthday. Di ba naki-apil si Ja? Oo. Naki-apil gajud. Happy Naki-apil gajud si Zoe. Oo. Happy birthday Diyan sa likod sa si Sophia. Kaya sa inyo mga samakan. to you. Oo. Ka mga rakan ako tita. Dari sa si mami tagkuha man ko. Naglabad na lamang namin ini. Uy, pag photoshoots. Oo, nag-photoshoot kay bebe. Ayan, kamang rakan ka ako. Pero dyan mami, continue gya po pag picture. Pati si tita. Kamang nga din si dyan. Naulo naman yung taon dyan. Happy birthday, happy birthday, happy
tagpatindog na, di mo tindog. Ato, tagpahigda ka ni dya, tagpaingkod. Uy, Happy birthday. ato na, napakog. Lailak. Agoy, nakita ni dya, napakog. Napakog. Dari sa ni Puli. Sophia ni Puli, mga si Sophia dia pagphotoshoot. Agoy, napakog si Bibi, nagilak. Nagilak. Hindi nauna na to, tagkugos naman. Tagkugos naman ni Noah. Napakog sa bangko. Kaluoy. Ang isa sad maki-apel sa dia pag video. Oy, grabe naman sa paki-apel. Oo. Nagtudlo-tudlo pa ni Jan Seri sa likod. Ay na, kadugay sa nila. Hindi nauna ini sila kay tagkugos man ng gadid daon na guys. Tagbutangan ng gadid si Jan ng series guys. Kaya para malingaw gadid si Jan. Oo. Ay, tagbutangan ng gadid ng series. Oo. Tagpuyot pa gadid ni Dodong dia ng plastic sulok yung tanawa guys. Nantawag ara kang medyo guys. Ako dia continue picture. Diyos ko may receipt kalisod pa dyan ini mag-pictorial. Tapi dia Sophia sa ng Zoe. Maki-apel maganda sa video. Kami ini nagsiga-siga man ni Mami. Ako tagtarong kan video. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Itarong ko gadod guys. Ija Mami, continue gihapon pag-picture. Nagsiga-siga naman ini si Dodong. Ako sad sa picture sad ako sa Idza. O sige lamang. Laban lang ang tita ug mami. O tagwa gadon ang sulupin. Bibi lang to sa dere dong. Ay gagawin mo radyo picture dong. Tabi da Zoe. Tabi ba? Maki-apel masad ko. Tabi ba? Kasamok sa dini. Maki-apel-apel. Ito na. Tumba na si Dodong. Matagpatabi sa dyan mami. Eh, nagkatawa na si dyan. Ato, kaya may dyan ate na pabida-bida riya. So, mga doon natin ini. Kalisod lamang ani. Happy birthday to you. Happy birthday. Tagdada pa ni Jan series. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tagdada pa tas ni manigya daon. Patindugon baga ni Jan. Patindugon or paingkoron. Tagpaingkod ni Jan. O tagpahawid na sa dutro. Tagplaster ni Jan Pidiber. Ikaw ni Jan series. Ako diri nagpicture gyapon. Talaga jud. Nagdungo mga jud ani. Tabi dia manang. Maki-apel mo sa video. Tabi dia. Bibi lang to sa dere dong. Dodong. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Basta rin na to ani kay murag jokog si Bibi. Kay down na kanidya siguro. Kay kalisod mo naman ini. Tagpahigda mga dinidya. Isigan na lamang diri sa ato. Sarot. Diyan, tapos Antonija, tagpawid. O, patindugan lamang na, patindugan. Tarungan lang kay basi tumba si Bibi. Bakay na sa liyang John Uyo. O, tagtawag na ako ni Manang, picture. Dapni. O, nagtindog si Diyan, o. Sabi diya, maki-apisan si Diyan sa video. O, tagpicturean ni Diyan, o, tagpicturean. Amo dyan, naglanta na si Bibi diri. Nag-smile. Nag-smile ato, naingkod na.
Ay, Diyos ko, meron set. Happy birthday to Ni-smile ng gamay, ang bata. you. Happy Daon, tagkapoy na si Jaing kudakan si Ja. Ako, continue picture, yapon. Happy Guys, birthday naka-decor na siya para sa April. O, kami duhan ang dyan ng pictorial, oh. Birthday niya. Oo. Happy birthday. Daon na, guys. Ang dyan ni Ja purple na. Ayan siya talaga. Gabi kada ko sa nag-decor ija yan, guys. face. Talagang Ang nag-edit daw sa tibulmong gabi kada ko nawayong si Dodong. Diyos ko, meron set. Happy birthday. Happy birthday. Ang tawag daw, guys, teddy bear na Happy birthday to ang giveaways, guys, tipon ko na i-upload sa YouTube channel. Pati paano ko mag-MC. Ano ko maglagay ng another camera dito sa gilid kasi dalawang kailangan namin ng camera. Tapos dito kanina nilagay namin dyan ng camera para sa video. Ito din ginamit ko na cellphone pang photoshoots ni baby kanina. So ang hirap talaga, guys, na gagawin pa namin ang paraan ito para sa first birthday niya at laban yung tita ganito. Ngayon, nahirapan kami na parang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. meron na kami naka-ready na yung sound system. At sound system niya, prepare na pati yung microphone, pati yung decor, prepare na siya talaga sa birthday ng April 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thanks for watching. Guys, grabe, ang hirap talaga mag-photoshoot sa 1-year-old na age. Ang hirap talaga, guys, kasi hawakan mo pa siya at baby, look at kay tita ganda, ganito, baby, look at. Pero yung dalawang bata, si Zoe at si Sofia, hindi sila nag-cheer up para as in ma-happy si baby. As in, nilagyan na namin ng sound system, yung abracadabra, para ma-smell si baby Zainbrel. Pero hindi ka dyan siya, guys. Jay's lahat na tagkarga na siya ng Ija Mami. Pero continue gihapon ako, guys, nag-videos sa isa camera. At continue sa ako nag-photoshoot kay gana daw ako camera. So, ang hirap talaga, guys. Nagigigil na talaga ako, guys, na pag-photoshoot kay Zainbrel. Ang hirap talaga, guys. Nahirapan na kami dalawa ng ate ko kasi kami lang dalawa nag-set up yung photoshoot ni baby Zainbrel. So, grabe, ang hirap mag-photoshoot. Wala ako reaction, very palpak. So, ngayon ay grabe huyas ko at grabe nakabahan, guys. So, grabe nakabahan na ako, guys, kasi April 4, ako mag-MC. Lahat ng mga kabataan, mag-MC talaga ako, guys. So, MC para meron din ng kabuhayan yung party natin. Hindi lang kain lang kayo, tas aalis, di ba? Ka-unfair din yan, guys. Dapat meron din mga program natin na mga program na simple program lang, guys. Importante na malipay ang mga kabataan dyan, mga program, diba? So, kung wayay ato program, it's mean ka-board sa dyan ato party, diba? Diba? For example, waya ato program, di na magkaon na, tas manguli sila. Amo dyan kayaot. It's mean di ato sa ang program nato sa gamay kay para malipay sa mga kabataan. Sa mga bata ramang good ini na dili ini pwede sa adult kay mga dagko naman kita, di na pwede kita mag-apil-apil sa mga bata. Kung una yung mga party, for example, birthday party sa mga bata ra, only bata ra, dili mga dagko, di ba, guys? So,
Ay, grabe, ang hihirapan ako guys na mag-photoshoot talaga guys. So, iwan ko maganap sa birthday ni baby. So, mag-upload pa rin ako guys sa April 4. April 4 gadget guys na full hantod ugma guys. Diyay gapoy ako slot na video kahit diyay tagaluto na mo si Auntie Merlinda, si Auntie Gigi. Sana si ang tagahuga sila Mary Grace ug si Cherry. Sana magaton no sa system na mo dapat nakaset up si Tana, si Sofia. Si Sofia, oh no. Si Dwight Trakan gamiton na mo ang sa system ni Jana sa cellphone kay duha ka cellphone nako gamiton pang video sana pang photoshoot guys kay kailangan gud na ako diyan guys. Dapat jay la cellphone na bakante na para sa ato i-connect sa Bluetooth nato sa ubos para jay ato bakante na mga sounds. Tapos ako mag-MC guys. So amura gud diyan guys. Grabe ka busy na namo ugma. April 3 naman ugma sa sunod na April 3, April 4. Birthday na gud ni Baby Zinrel. After ng birthday ni Baby Zinrel, kataasin ni na mga vlog. Tuyo ka bukin ni vlog nga ko i-upload ko man. Photoshoot, birthday, and swimming. So, April 5, mga ligo sa kami ng dagat. Kay Jepe mga salin-salina. So, abangan na lang sa amo vlog. Oo. April 4 and 5 dyan, guys. Gabi ka busy ko, guys. Pero continue gyapon ta mag-vlog. I-upload ko agad-agad sa YouTube channel. Amo ra dyan, guys. Abangan na lang. Like, comment, and share, and subscribe sa aking YouTube channel. Abangan sa birthday ni Baby Zinrel and swimming sa April 5 and April 4 birthday ni Baby Zinrel. So, abangan na lang ninyo sa aking next ko videos and next ko i-upload sa YouTube channel. Bye-bye! And don't forget guys, give me like, comment, and share, and subscribe to my YouTube channel. It's me, Daphne Sanghita. Give me thumbs up, Anong suggest ninyo guys? Mag-comment na kayo kay Daphne Sanghita. Give me like, comment, and share, and subscribe to my YouTube channel. And Smart Vlogger